Orang ruwet bungkana empat nih gede. Situng andi laki lopot otaba andi bini tak tepak pada ben saya yarep. Ini kau paling ruwet nih. Nomor dua andi anak saya taruh toro oca. Ini ruwet ring tua nih. Kese nomor telok andi tatang tak bagus pada rabu. Senomor empat masalah ekonomi tak stabil. Empat nih keruwet orang. Orang mun beda ruwet pasti salah situng sempak nikah beda sebut tuh. Bunga na orang empat nih pada rabu. Cuman sempak nih, kemun setelok nih kekening carain. Bini tak aruk toro oca, gempang. Babeli kata unggul. Ya oleh di malam bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, utama ipon jajaran para habaib yang hadir, habibana wa sayyidana hadratal habib Hilmi al-Madihij, Habibana wa sayyidana Hadratal Habib Abdullah Al-Haddar. Terjukan ajunan semulja Kiai Haji Sucipto, pengasuh Yayasan Al-Masurat, Cerengok tau desa nulis. Pengasuh Yayasan Al-Khairat beserta seluruh jajaran majelis keluarga. Ajunan semulja Kiai Sarnaji, Kiai Haji Fauzi, Kiai Rasul Rijal, Kiai Madani, Kiai Haji Hanawi Sunayan, Kiai Haji Muhammad Ilyas, Kiai Haji Madriani, Kiai Haji Sahnuki, Kiai Haji Abu Nalis, Kiai Suwarno, Kiai Suyono, Kiai Kholis, ben setuju para guru selain nyuun saporak menabi tak disebut karena terbatas pangauning badan kaula. Juga jajaran tokoh masyarakat, sekretaris desa Kombeng, Eki Kak Dinto, Bapak Muhammad Rosyidi, Kepala Dusun Telaga, Eki Kak Dinto, Bapak Ahmaya, Haji Imam Wardi, Haji Didi Santoso,
Haji Samhadi selaku ketua panitia, juga Haji Rafiki, Tor Cuken Tak Kaleb, Jam'iyah Solawat Sonar Al-Mahabbah, ben seteja para rabu hadirin hadirat, muslimin dan ibu-ibu muslimat, dek seteja ajunan peten kaula amul jaaki, ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah, kesempatan malam samangken kaula ben ajunan sareng Allah, takdir apangki apolong asareng dalam kabadaan ibadah muka manter apolong kaula ajunan beni coma itunya, tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan pakun epapolong dalam kabadaan kenging ridho Allah. Salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semulja kuste kanjing Nabi, kala ben salawat ben salam kak dinto muka manter tetilan jalan kaula ben ajunan ipek tabi Nabi Muhammad kala ben syafaat, sehingga kala ben syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak nyeting dek panas saapai neraka, muka manter sakak dinto bedena, amin Allahumma. Para rabu sesangat beten kaula amul jaaki, lengki ben rabu na kaula ajunan saat semangken dalam rangka tasyakuran cuken salameten asyukur da Allah atas nikmat saya parengaki deka keluarga besar Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Sucipto iki gak dinto atas lahir epon Inara Faizatul Ummah. Cukan salamatan para rabu anyu onaki salamet samu ke Inara kak dinto sareng Allah ibadat tinak foto sesolihah. Bencukan serabu sateja sekita ngagungi potrah manter sareng Allah tuli eparingi potra. Sela eparingi potra manter potrana tetina foto solihin ben solihat. Amin. Apa napa mak perlu asyukur para rabu. Potra kak dinto tak sateja orang di Allah ni ka eparingin. Meskipun perlu saya garis bawahi antara andi potra benta andi potra nikah pada tetilan jalan masuk surga. Tapi tak saja orang nikah bi Allah paringi. Meskipun cebon giburu andi anak nikah bakal tetilan jalan masuk surga, lo andi anak juga pada tetilan jalan masuk surga. Makanya Rasul nikah bi Allah macam-macam. Beda Rasul nikah bi Allah potrana nya pasera. Nabi Adam dan Ibu Hawa itu Nabi dan Rasul peringkat terbanyak. Maka namun beda mantan kan itu aki Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ibu Hawa ni ka andi anak bini pak lekor, andi anak laki lo lekor. Jadi mun beda mantan bah itu aki Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah papolong aki mantan sekadua akati ajunan mapolong Nabi Adam dan Ibu Hawa nika secara tak langsung mantan nika itu aki manter andi anak pak polo peto. Saya pernah menemukan di Facebook di Afrika itu ada wanita yang dinobatkan sebagai perempuan tersubur di dunia. Dia punya anak 46. Orang cicik senyapu agak Ibu Hawa ni. Andi anak 46 para rabu. Kula mikir, mun sampai 46 je pola tak usah acin, pola asim pengalto pola. Hasim dia langsung keluar. Bekerja 46 para rabu. Dan kula ngagungi guru. Nika semak telema ben Ramadan kula. Beliau kak dinto manabi tak kaleb ngagungi potra peto lekor.
Nika makin ki beda nika peto lekor, setelo lekor dari situng rajih, lainnya dari rajih se nomor 2 ben se nomor 3. Keng situng nyai ini kang ngagungi putra telo lekor para rabu. Lah Nabi Rasul pun ada yang paling banyak putranya, beda seepa banyak putrana. Beda Nabi Rasul nika paringi putra laki kepi. Saya nika. Nabi Ibrahim ini kalau ngagungi putra bini, putrana laki saja. Beda Nabi Rasul ini paringi putra bini kepi, tak ngagungi putra laki. Pasera Nabi Lut. Nabi Lut ini kalau ngagungi putra laki, ngagungi putra bi. Beda Nabi Rasul ini kebi Allah tak paringi putra para rabu. Pasera Nabi Yahya ini kalau ngagungi putra. Jadi anak banyak nikah paparing dari Allah, beri anak laki nikah paparing dari Allah, beri anak bini paparing dari Gusti Allah. Tak andi anak juga paparing dari Gusti. Pada nih kak, kula keluarga nih kak tahun 2015 dan kula nyuon ke Allah ya Allah dan kula nyuon anak pertama nyuon laki makle bisa kebay penerus lahir bini. Belia boleh deh. Itu kata mbah. Lepas paring Allah alhamdulillah bini. Ya Allah anak pertama dan kula ampun paringi bini, anak si nomor 2 dan kula nyuuna laki. Baru si nomor 2 nikah anak kula bini boleh. Ki bini boleh. Benar mah. Bi datang ke punten tat anguan bini anak nikah. Mi sa nikah. Anak ni kemun bini lo pada ben anak laki je pun masa engki mun anak bini ni kan macam lep karing tua lo pada ben anak laki. Alhamdulillah canggula macam lep de rem macam gula ya gula ku mun laki ni kan laki ni kibaga bungko kan kamar rampian ni kan tebi anak ngeko mbian nak kinte dung kalang kerai ko apa canggula bani karo macam lep mah kumikil anak bini. Balobi senika paparing Allah pada rabu. Muncang Allah laki tak kira bi. Muncang Allah bini tak kira lah. Makanya pada Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل لمن يشاء عقيما. La Allah sing ngaratoni Allah sing nguasai langit ben bumi ni mun kasokan bi Allah kasokan bini pasti keluar bi. Mun Allah ngasokani laki pasti keluar lah. Laki, kasokan Allah nih kak, ada orang ngoning pada rabu. Wes di banyak sana kak, banyak. Itu laki kapan keluar bini, banyak pada rabu. Tak bisa urusan laki bini nih ke Allah seoning, manusia tak oh. Makanya coba Allah dengan ayat selain. Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Lemak ni manusia taruh noro citung kiamat. Kiamatnya tak ada oning guluban sampean sampai makin serba kiamat. Oh ringa mati kapi burung kiamat. Termasuk Indonesia terkenal Mama Lawrence. Nggih. Mulai 2000, mulai tahun sangat-sangat lembut kiamat ya. Tahun sangat-sangat, bulan sangat, tanggal sangat, pokol sangat, lebut sangat kiamat. Ya ada apa-apa. Ngalai ke 2012, teka bude lagu nah. Ramirok ta kota, kampung bentisa, kiamat lah para orang sosa. Cangring Amerika, bekal beda gempa, 2012 langit dumpa. Astaghfirullahalazim. Burung boleh kiamat. Terakhir di bulan 2020 Ramadan tanggal 15 tepat hari Jumat akan ada lendu. Bahkan
viral di beri. 2020 Ramadan tanggal 15 bertepatan hari Jumat akan ada gempa. Lalu disertai dengan dukhon, awan hitam yang menyelimuti bumi. Lalu lampu akan mati 40 hari 40 malam. Oppo. Kocak beda lentu orang yang Bengkalan. Takut saya tidungi Roma dan tidungi luar. Kula di pengajian dungi lem kamar. Alhamdulillah. Lentu ongku semalam. Saya malam Jumat pasti dungi luar. Le benih gula benih keng nantang kiamat benih. Le Allah sadabu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Santing Gusti Allah tentang ilmu na kiamat. Munoring sehingga bila kiamat pasti lopot para rabu. Tak bisa. Tak bisa. Mun kiamat ni kaibek tuwe kanjeng Nabi tentu nikah ampun abek tuwen. Ketika ada sahabat dari Arabi menanyakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Bila kiamat? Nabi Muhammad tak beri bekto kanjeng Nabi cuma adabu, "Wa masta'adatta laha?" Apa sih saya bagi kakek? Hubbullah wa hubbu rasulih. Lastu bi kasratis shalah wa lastu bi kasratis siyam. Beni pejeng beni pasa gula beni reng ahli pejeng sunnat, beni reng ahli pasa sunnat. Kula ngendalaki na cinta ada ke Allah ban ke ajunan. Kanjeng Nabi bah adabu anta ma'aman ahbabtah. Kakek bekali papolong ban saya kecintai. Nabi Muhammad terus tak jawab masalah kiamat ni kepada Rabu. Ilmu nak Allah seoning dek kakia. Maka namun makin pahabila kepada kiamat. Pasti lopot nih kak, pasti lopot. Cuman cak gula ban sampean sini, ketor kadang magi ego bolor pengajian. Mun masalah urusan kiamat cok jo parcaja. Tak bisa gula benem biar dia ke lambak kol telur malam suruh ngelat telur. Ipa kemet telur level. Ngelat telur kia kan tuh. Mbian ngelat telur kia. La haula wala quwata illa billah. Ya cuman gula minyak lagi nampian. Cak gula Roma bini ngelat lagi telur sekali. Kula ke pengajian para Rabu datang pokol situng pokol 4 pahe ceke kak ceke telur masak. Abu tuli teku bi gula. Kolempak kula karbek tu nak akan tercuko deh ibu. Cek lo kolempak apa je? Cek telur masak kujak ngejut masak ada macam gula. Alhamdulillah tekuk pakun mata pada Rabu. Telur. Cek terus sakin tok juga kemarin lagi. Beda dalam bahasa kan di. Pokong gula kuk mun beda sekan dia masalah kiamat tak usah percaya. Mun tandana kiamat banyak pada Rabu mungkin ni iba mun tandana kiamat banyak. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Kiamat tak kira terjadi sampai manusia cung nak pernaan abangun mas. Siapa jangan ada. Ini Bengkalan menikah telok ngocak pulang saraan lah itu. Ini Bengkalan nih kak. Ini Bengkalan. Ya Allah mau urip 15. Nyisa kali 10. 10 ke seorang. Salah tua lekah. Lesen demi malaikat maut terus ke masjid. Adan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari adan pikiran astaghfirullah Rabbal baraya sambil tolian porala kematalum datang kada lani dente orang ada entar mbapah akomat Allahu Akbar adan tibi adikiran tibi akomat tibi ngimami tibi si amak mum jeng bejengen nah ada amak mum segande. Mari pejang sepuh ketibi mbah pah ngalak Quran bah ngaji. Walladzina idza falu. Ya kan ring sepuh ni kan. Mari ngaji Quran mbah. Ku tak tangit dah. Bah ngiding kol sanga. Kol sanga ngiding terkebun bareng masjid boleh ngudi mik ku tak aden boleh. Allahu Akbar. Ku abuh. Kan tukang pokok apa telaganya mana sih? Pocok. Ila jilah. Apuh polan mbak adan kol sangak reng pocok ku tak ke masjid kapi pada Rabu.
Senoku tutup tuku na ka masjid. Sewada etalon etin akilan dung benaring ke masjid. Kikir kamba. Sapa kila je. Kol sanga adan kamik tak beres kakek bayar. Mbak keluar berapa yo. Kakek je kila tek kurap cek dengan pokol sanga pahadan ke masjid. Tek ku orang dekentar kapi tak yang berkena kakek je adan kol sanga. Tak beres kakek je. Mbak kempang jo benar. Porala. Saya kila je kakek jo. Bemas kan kakek adan kol sanga. Belum. Kok adan maurib kakek lo entar jo. Kok ada nisa kakek lo dena. Sopu kela kok abu jeng ketibi. Mun iya ada ni kol sanga mintar kapi. Segi jeng kok apa kakek. Nika masukan. Jadi mun ku leku ekombeng nika masjid bek semua sepeh. Coba nguti adan kol sepolo kak. Insya Allah rambing ki. Nika tandana kiamat nika dadi masjid teraja keng sak bojeng ta. Mun masjid teraja saya bojeng banyak nika beuni tandana kiamat. Dadi ya tabahan nas fil masajid nika masjid teu pernah keng orang tak pernah i masjid. Dadi kebai masjid pada ben kebai katel, uning katel kan. Dadi kebai masjid pada bi kebai katel. Mun seki agama ya kojo teu akar katokar saya dapat masjid. Pada ben kebai katel. Kok saya mele besena, kok saya ngelas, yang kok saya belanja. Kapan teti katel aku bedenda numpak. Dia bedenda numpak. Mayu siapa ada sing ngotie kok. Lihatina kok dibudi bae kae. Ditaruh kadang kebai masjid seni, ketaruh kadang saya agama akar katokar keng kapan teti saya atokar lo entar. Kamu nikah. Nikah si banyak benih kanton nikah si banyak icoba kak. Coba temor. Coba temor. Benih kanton nikah si banyak coba temor. Kabupaten, kecamatan, desa, kampung. Nah, dia ngocak tibi kuda lorong. Aku tak goyang mbak mau dia namun kok si ngocak. Berhubung si ngocak ambian mau yo kok mendeki ya lah malentar kabir kau koman. Dia kuda taruh noro. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada Rabu tadi kiamat nih ke Allah seorang nomor 2 wa yunazzilul ghais. Allah sema turun ojan ada seoning dek kao. Ojan gak ada yang tahu. Makin nih ke benih bejana nampur, makin nih ke bejana nimur kan ki. Budan senapa makin pun. Petok nih kebiasaan nimur. Tapi munding Allah tak ning tebak pada Rabu justru mulai beri nih kak sampang pamekasan nih kak terus tahun nih kan tomil ojen mulai beri. Tak bisa. Muncang Allah ojen maki bulan nimur ojen pada Rabu. Keng muncang Allah nampur. Tak bisa. Kapi nih kak Allah saya ngatur. Kula benajunan keng nurai. Biasa namun tangkel petok nikah nimur. Tapi kan rak torannya kalau pasti tepat. Biasa namun ondum ojen, biasa namun senat terang. Tapi kan mun gedung Allah kesokan peteng ngacelemutan ondum pun tak ojen. Tur kadang rak terak nat senat tur kadang deres. Pah ngocak ring kumbang beda carok rek. Dadi nikah kasokana Guste ojen. Makanya Mekasane kalambek beda kiai sepo pada Rabu. Kiai sepo. Kiai sepo ni kepah beda dari dajen atau lima ni ke acabis kiai. Nyuun barokah na kiai. Beda apa? Dan kula leku andi acara kiai. Tak langkong tua aki ke Allah manter senat. Dia manter tak ojen leku. Oh engki lah. Saya dicara aja mulai dicelau datang kiai. Dan kula leku ni ke manja kiai. Binis lamar itu bu. Leku ni montak ojen mati kapi binis. Tu aki na apa leku manter terus. Engki kok. Mangki kapi. Kiai ni kesadar ce ojen ni ke beni urus nama nusa ojen ni ke urus na Guste. Kiai ni kan ngala uduk para Rabu. Mari ngala uduk pah bejeng hajat masuk ke langker. Mari bejeng hajat pah yang ke astana. Ya Allah kasokana ajunan. Ojen nengki tak ojen nengki. Kasokana Allah. Kasokana Allah para Rabu. Seeda jenaro mana terang seela ungro mana ojen. Mangkana mun urusan ben Allah ni kudu ben ajunan tak bisa tak ningokur benakal. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah seoning esena kandungan manus. Taoning. Keng mun bi ring matur cek tebak pekun kapan bini ngandung segang bulan cek itu nyaki ba. Tang anak dia laki apa bini? Tekku tabung jong. Mun loncong laki. Mun bunter.
Bini ete kuloncong laki ada lahir bini. Mi bini bala Allah Ta'ala naik. Tak bisa. Kasogana Guste. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia ni kata da oning leku ala kuanapa. Ben manusia ni kata da oning. Eka di makau leben ajunan bekal sete. Ben eka di makau leben ajunan bekal abali ke Allah. Keng eka di masaus ku leben ajunan abali ke Allah. Manter pada lanceng umur. Manter pada teti orang sesete na asangu iman Islam. Sehingga bila bayi ku leben ajunan sete mun iman Islam eki bemate. Pasti ku leben ajunan selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lo kenapa kok perlu bersyukur ya paring nak foto pada Rabu? Sateja orang ngarep tero andi potra, tapi tak sateja orang ni kebi Allah paringi potra. Tapi ika bala andi potra ni ka paparing dari Allah, tak andi potra ni kejugan paparing. Andi potra ni ka bekal masuk surga gara-gara potrana. Tak andi potra ni kejugan bekal masuk surga kalaban tak andi potra. Mangkana tak andi anak ni kebeni aib, tak andi anak ni kebeni cuba. Karena mun tak andi anak ni kacacat berarti nabiah ya ni kacacat pada Rabu punten. Andi anak ni kapaparing kalaben arabet anak manusia ni kebekal masuk surga gara-gara arabet anak. Makanya sampian buk makilangan dung bek melarat tinggal jaga. Setiap saking sampian idilum ngandung kak dintu teti pangaporan na sana sampian yang kak tidak jatuh Allah. Amin. Lahir sampian kayaumin waladatha ummuha. Ketika anak ampun keluar benih karo beji ing embuk ung teti beji sakali tu sana embuk serembi kemedek sakali. Amin. Rembik sekalian tu sana empian korpas ada sekali. Makanya rembik pun tahun bu. Mak le korpas kapi lagi. Betul sana tu sana mak le. Allahumma sholli ala Muhammad. Le selo andi anak. Tak usah ngandung, tak usah rembik, tak usah nyusuwe, tak usah repot, cukup sabar. Tero anak tak andi anak. Ketika sabar epok janjian Allah innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar ketika tak ibri anak sabar, ibri kata nyamanan sabar, kemudian ia akhirat ibri kenceran. Sekenceran kak dinto ada orang bisa mitong saking dari benyang para Rabu. Sehingga andi anak bejre tak andi anak juga bejre. Jadi ketika ibaringi potra syukur ke Allah, semoga kalaban syukur kak ditepak dek jabuna Allah. La in syakartum la azidannakum. Ketika isyukuri maka nikmatnya kebi Allah bakal itambai. Anak sila beda pak itambai nikmat pole. Anak si beda ibadah tidak putus solihah. Manter sakak dinto beda. Nah amin Allahumma. Situng. Nomor 2 para Rabu. Mangkene kawalimatul akikoh. Seinti nagak dinto anyo onaki selamat da Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Anak kak dinto para Rabu mun tak tetilan jalan selamat. Maka bekal teti musibah orang tua saya paling rajin. Makanya kajian Nabi ada bu. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 ni kekabungan na manusia. Citung bini sesolihah. Wa awladuhu abrara nak poto setako ke Allah. Senomor 3 wa khulata'uhu solihin. Senomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Orang bunga ni kampak. Kula benajunan muntro bunga anak kinan di 4 ni kala. Mun andi 4 ni ka pasti bunga, mun sampian lo pati bunga, sempak ni ka berarti bade selopor. Situng bini solihah, kota belaki soleh. Nomor 2 anak saya bagus, anak saya takut ke Allah. Nomor 3 tatangga saya bagus. Nomor 4 andi penghasilan daerah tibi pada Rabu. Artinya andi perekonomian yang stabil. 4 ni ka bunga na orang. Keng sempak ni ka benih cuma bunga na orang. Ruwet tau orang pasti 4 ni ka pada Rabu. Orang ruwet bungkana 4 ni ka. Situng andi laki lopot, otaba andi bini tak tepak pada ben saya yarep. Ini kau paling ruwet nih. Nomor 2 andi anak saya taruh toro oca. Ini kau ruwet tering tua nih. Kese nomor 3 andi tatang tak bagus pada Rabu. Senomor 4 masalah ekonomi tak stabil. 4 nih kau ruwet orang. Orang mun beda ruwet pasti salah situng sempak nikah beda sebutu. Bunga na orang 4 nih pada Rabu. Cuman sempak nih, kemun setelok nih kekening carain. Bini tak aruk toro oca gempang babeli kata unggul ya oleh di malam bu apa kan beda terkadang gak yenten beda proses aslina wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun
Mun sampian andi bini nata arok torok situng cara nah beli bener le kaki campu alabenan ring bini mun alaben je nosusnya mana mun nosusnya nafaku na gugur mah kita ibrik ngakan pada mak le mate deui ya ibeli pakun alaben nomor 2 wah juruhunna fil madaji cek ke polong tedung kaki ibeli jen langka le kaki ibeli pakun engko mi pikiran tak nyaman kaki dunge kamar kok tidunge langker senika. Jadi mak le aromasa kan dekik mun ocen tengah malam kan lagi pikiran si bini ini. Bah ngocak semakin malam semakin dingin. Oh, tak lah nangis. Tak ke bolong tedung bakun. Wadribuhunna reng lake oleh nukul reng bini. Ini kata hapan nomor 3 pada Rabu. Oleh reng lake nukul reng bini. Oleh tapi dur betul tarbiyah. Oleh ini kan nukulan adidi. Beda syarat saja pun Ibnu Abbas. Situng kolto kola raja nah pada ben siwak. Beni paingal aki sasaka. Pahipopo olaran ro beni kolto kola pada ben si. Pada bit tekan tek nih. Nomor 2 ghairu mubarrih. Tak oleh alam pat. Jadi saya tokol tak oleh mabeteng, tak oleh sampai mamira, napa boleh sampai loka. Ghairu mubarrih tak oleh alam pat. Nomor 3 syarat nokol ke kotu ke bebe anggota badan. Jadi tokol betes, tokol soko tak oleh pah nyekel leer pada Rabu. Tak oleh nyantap kering bini. Anapa muani ke kehormatan. Tak oleh nyekel leer lenjelan nyaba tak kok mate marin. Jadi beda caranya meskipun nokol. Mon pakun telok ni kata bisa pada Rabu. Deki beda mediasi antara dua keluarga besar. Mon pakun tak bisa. Pada banding nonton sape kak. Mun pahit tali aku ceng macam me pakala acak tegukan seken gelut kok penting kibik sape nambian. Toro aki dalam macel. Nemu di malam be, beli katong gelut. Jelas. Teti mun bini, sini kecukan dengan laki, empen andi laki bu. Tak ajeng bojeng, kasar kesampian, tak arok torok ke syariat. Dek remah carana, hulu carana. Beni telak, mun direng gini ke hulunya mana? Hulu kadinto akad dek kasih laki kak. Engkau ben kaki macam latak kira bisa apolong boleh kalau ben bagus. Mayur apa kau ben kaki lah apa saat retan boy. Kaki kor gelem nelak engkau, kor engkau itelak bi kaki bi kau emeliaki na Avanza. Bah ngucap iyalah langsung teti telak. Keng beki Avanza nabu. Mangkana cek jeraja ibri nabi sele 500.000 otabe ibri nabi sele 1 juta. Nih kamu ngucap iya saya laki, nih teti telak ben saya laki tak oleh arujuk boleh ke si bini. Tak oleh arujuk boleh. Jadi dalam permasalahan hulu ini kan ada rujung. Karena mun pah arujuk pada Rabu kain mainan deki salah ko oleh bisa 3 juta biar. Jadi ada rujung tak oleh rujung deki. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi dari sempak ni kepada Rabu mun saya tak mafokus ni ke bini atau belake. Laki bini boleh telaka. Mun saya tak mafokus ni kata tangke gempang. Tina ke Jakarta le cecer tetangke. Saya nomor 4 mun kula benajunan tak seneng gara-gara tunya andi sape ngamuk ketok. Pakala ama cina gempang ngeng sia kito di patacem. Cer kata tangke mak le lempo kapi tetangke. Saya repot ni ke mun anak saya tak bagus saya bedemak hari. Mun bini tak bagus pembeli katong gele. Anak tak bagus. Pembeli katong gele siapa cek embian tong gele. Mun tetangke tak bagus itina ke Jakarta cecer tetangke. Anak itina ke Jakarta. Nah bangga. Tunya tak bagus tinggal jual. Siapa yang mau ketok tinggal beli. Anak beli ya pada Rabu. Makanya mun kadung lopot sepaling lopot disempak nikah cek pun ulama. Mun kula benajunan kleru di lembab masalah nak foto. Nikah mangkana ulama ahlu sunnah wal jamaah. Anak kak dinto beni karo ketika raja amuleki kini ampun enyu naki salam berda Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dekah situng dawun Allah dalam Al-Quran. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uba'athu hayya. Nabi Isa teman ajabu ben anyuon ke Allah. Wassalamu alayya semoga keselamatan atas kaula. Yawma wulidtu are kaula ilahiraki. Wa yawma amutu semoga keselamatan atas kaula bakto kaula epaseta. Wa yauma ub'atsu hayya ben ari ketika kau dekat dinto epa beli boleh da Allah ketika epa cek kemudian neng mahsyar mantir selamat dari ayat kak dinto bi ulama ike dalil oleh kau leben ajunan amat selamat anak ketika ki dalam kandungan kan berde selamatan kandungan kan ki berde make bengkalan berde si bini pah epa toju etanian terus pah epan di berde seni kana ki ya pandi ipah penita telur berde kia
Mari sini ke pah nyiur peka dua pah buang separuh ke budi pah teku nyabang mun nyabak de iya lake anang. Mun de iya tak langkong. Ki jaringan ni ke pengajian ke bele tangki. Keng selangkong sae muni pandi ini ke pengaleng. Gula kan de Bengkalan muni Bengkalan ni pandi etanian kak. Terus syuting bikin lagi ando cek kapan pandi etanian kapan serami aing pah nalbut ke lampir. Iya pah nggak lontong banyak gelu beres seru. Ada selake rambutnya terurai rapi bengkongnya rajo sekali. Jadi tak langkong mun mandia pangaleng cek papadeng kau orang laki ajnabi cek papadeng kau orang laki saya tak boleh ni ngaleh. Selangkong aman mungkin kudu mandi selake ben si bini pemasuk gelim jeding laki na norok ke dalam. Ada pak gelim jeding lapah korsep ka. Pokok tak tege bulus-bus cak ambuaki saya korsep. Sepenting cek papadeng kau orang laki. Jadi korong otabe cek sampai ekatela aurat bi orang laki lah. Buat sampai rantat kipan beca sampai rajo nalbut kalampinan nalbut kapi. Jadi kasah meskipun kalampina yang kuiking mun lekong beten dapat deng ni kahukum haram para rabu. Jelas ki. Jadi mulai kini kadin to para rabu ampun beda tata cara. Dekik ketika ngandung sangang bulan pun ulama kak dinto selake epokon pebenyak mau saki asmaul husna dek ke orang bini sengandung nika. Aslinya selamatan anak nika ketika kandungan 4 bulan. Karena ketika 4 bulan banji kak dinto pada rabu epa odi pas takdir etoles. Petong bulan selamatan pole tapi mun petong bulan benih selamatan anak tapi selamatan gempang rembi. Mun bisa selamat tidur kali Keng mun tak bisa dukale sekalian tak penapa petong bulan atok ya tore. Lah ketika lahir selangkong saya reng laki ni kejauh dari orang bini. Apa sebab deki anak ni kapan lahir mak le tuli iade ni reng sekolah ke. Makanya kitab itu buaki mun nak kanak keni lahir tuli iade ni situng anak ni keselamat salima min ummis sibyan selamat dari setan seanya ummis sibyan para rabu. Nomor 2 kalimat sepertama kali masuk ke kopeng ni kalimat Allah. Makanya kapan lahir tuli ada ni bini kula rembi dan kula norok ke dalam ruangan tu. Ketika lahir bi dan apa hekala iki bawa ke dalam bi kula nyaki kam abu kentat ki iki bawa ke dalam tore ada ni kelu ada ni deki tat ki pandi inna kelu kalampi na kelu pan persepah ada ni bi kula kocak tikal tak usah pandi kelu tak usah kalampi kelu cek benin neraka muslimat tenan jadi ada ni kelu mak le saya masuk ke kopeng ke ada kalimat Allah dan kalimat Muhammad mun keluan saya masuk ke jeding saya masuk ke ada ke kopeng ni kecanteng odol sikat sabun andok dua saya masuk ke ada. Tapi ada ni kelu karena makai ada ni kebenih pada ben adan Jumat dua kak. Dek pande tak usah nyanyi tak usah laguin sepenting kalimat cukup. Tapi benih pada ben Jumat hayya 'alas shalah capok tombuki kita mun cek lancengan. Dan dia cek lanceng mun kanak-kanak sepenting cukup kalimat tak tu aki sini kan ni. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar senikah keng tak langkung mun tak biasa adan latihan takutnya ladar rembian Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar anang melak pah ngucak takbiran je bae ko. Ada ni sekanan ikoma sekacir abeli boleh ka sekanan pakon maus aki al-qadr telo kalih mari nikah sekacir maca aki kulhu telo kalih keng pamari kak beni kulhu beni de iya nikah mun bedenak kana iya deni sekanan kopeng sekacir ikoma sekanan emosoki al-qadr pah abeli ka sekacir emosoki al-ikhlas telo kalih nika terangake nang kitab nak kana nika bi Allah ejaga dari lahir sampai mati lo kira nyeting dek kelakuan zina sama sekali
Makanya mun lahir nikah bi ring sepo nikah torok bunte ben pole mak le oning ring laki ni kecek ring bini ring bi ni kanyiksa ta bu mak le tau jadi tak panggempang beda apa tak panggempang kikir apa berak ring bi ring kule sampai mangke ni kesekikir kanik bini mun cermet ingat kanik bini siki acen tak jadi kule sekikir begule kan norok ke dalam tarik nafas keluarkan tarik keluarkan terus nak acen gula berdia ting haram noro acen sekali orang cidim tu kemi gula tak betah tanya ke bidan ki abid bu kentat ki buka peto mun keluar buka berempah buka 10 katune buka tibi gelak cangkula kan jadi oning cek nyiksa mun oning nyiksa ni pada Rabu makanya Sidina Umar nikah ketika tukani rajina ketika Sidina Umar nikah itu kan ibi rajina Sidina Umar nikah ngeneng enggak Abi Darin mereka nikah Sidina Umar lu sampean tukani rajina tukang pian mak ngeneng mata alabun cepon Sidina Umar hiya qad waladat auladi engkau benita aku Abi Darin katang bini apa na boleh karo ring bini ring laki 10 penting kisah kalian bi kok mati kapi pagro keng tang bini ni bini dia kok benita aku mi ngeneng engkau enga katang bini saya ngecina kita nganak jo tang anak saya nyak benyak dia kap bisa rembi abu tangke bu nyaku tak melarat rembi engki ngandung sangang bulan tibi bener dengan dungi kedua idina rembi antara udi ben mate bener mari rembi yang kumari 2 tahun nyusuwe anak nika 2 tahun mun lah beda pengajian ngak nikah teku bi sampian mun bagian kek laking benik bining tak apa decak dengan nikah nak kene nika bener kan terkadang kapan nangis nangkin buru dah iya makai sejuk tojuk tak ambu sakan dia iya kan engke teku mun kek laki beda kek laki sini nak kene terka pengajian embu makai lawan cengkasa laki nang tenang dah iya teku dia memberi sini nak kene beda sini nak kene ada mun kek laki ada sini nak kene mun sampian pahruk pengajian namun reng laki nak kanak kene nika ada 3 kemungkinan pertama reng laki perhatiin ke binina kemungkinan nomor 2 takut ke binina jadi bin bagi otak kemungkinan nomor 3 beni anang tibi jo anang janda jadi trauma semakam buung anang lagi bung pelembungan deh keng menembu obu ya Allah bian gak kantuk aja cak benih karo embung sing ngaji cak beda jama-jamena beda kok cukup bung pelempungan jangan cak kapi apa ini benak kanak kene tedung tengah malam sampian paknya mana tedung keng anang mak itu metemi kalak peta pedaki deh ambu sinangis ceng lopot pakai longa laki na niyang kubah nolong kapan ngiding benih nolong kapan ngiding selaki ngalle ka kamar bero depak kamar bero matidung pole sarung rupa ibuka pay tace ke atas cetak sa atas itu lato na cecere bebo bekan embus nyik sembu sajam kak seterong anak gitu rida iya makin kolon telo anak embus nangis ya sabe kapan anak gitu ku tak lagi na pahabuli boleh ngidek nih ada apa kak kacau ngiding anang 2000 Allahumma sholli ala Muhammad saya nggak rembi kaki baca geleng acen ada mun geleng acen ku lekuk mun acen agela dia Allahumma sholli ala Muhammad. Pohon titik pertama makin kan tasyakkuran apa-apa para Rabu karena iparengi rizki sareng Allah iparengi putra sicepun ki buru bahwa tak setuju orang di Allah iparengi putra meskipun antara andi anak benta andi anak nika pada tetilan-tilan masuk surga tapi andi anak nika merupakan rizki saya perlu syukuri bi Allah. Saya kita ngagungi mater tuli ngagungi. Nomor 2 makin niat selamatan. Jadi walimatul aqiqah nikah anyu unaki selamat. Apa sebab? Karena anak ni kemun kadung lopot para Rabu pah tak selamat ada karuwetan selebih meruwet itembeng anak ni kan. Jadi boleh bini meruwet beda cara nah. Tatang ke meruwet beda cara nah. Tunya meruwet beda cara nah.
keng mun anak semeruwet tak mengkicara pada rabu. Kelenun mi kaula ajunan nabinno ni kele. Nabinno potrana kafir. Nabinno gak dinto pada rabu sampai napa ki mengeluh da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Apa napa? Karena anak ibu dah remak aja anak. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Nabi Nuh mayu ongke cong ongke yang selamat. Ongke dana jatan ro akakeng ko ongke ke gunung jumung karo aing geki kok pan ke gunung selamat. La asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Ada nak setesi bisa nolongi kecuali etolongi ben ikebelesi bi Guste Nabi Nuh para rabu ruwet ketika potra agak dinto tak bisa ipa selamat. Makana kau lebih najunan anyuon terutama ananda inara faizatul ummah mentertetina foto soliha juga potra-potra na ajunan mentertetina foto solihin ben solihat Allahumma. Makana aja epon ulama salah stadina lahir nikah ketika kan pah beda pemotongan rambut tengki jadi kita fikir nikah nak kanak kini nikah dito para rabu makle bagus makle selamat bung nikah pakon gunting nikah ketika umur petong hari ya lo pas petong hari tak pernah apa ya ro gunting kepi mereka gunting deki pah tembeng berempat gram ukurna ubu nikah sunat asadeka emas sebereng ubu nikah umur petong hari mun umur petong tahun dugi lu masih dugi. Pas beda istilah tahnik nikah nyari deeren manis sebeni masaan apoy ketika le korma menandi korma mun tak andi pola acem pola nikah pas mama aki kaureng soleh pas beki kanak-kanak nikah tafaulan mak lenak kanak nikah bagus pada soleh juga senikah pas terus tasmiyah asma nikah ipakon bagus karena para rabu asma kak dinto berpengaruh mengkitab Abi Jamrah dan Gula Mangki ada salah satu kejadian yang berkaitan kalaban Sayyidina Umar bahwasanya asma nama itu berpengaruh makanya sampai makin torai bi sampean mun bedereng lake pas nyama bini nikah pasti sabar para rabu gelanun gula takut berdisi tepatnya mana gelanun umpama bedereng lake pas anyama Zuhri otabe anyama Zaini nikah rata-rata sabar. Apa napa? Karena Zaini Zuhri nikah itu sifatnya kepada perhiasan. Jadi mun bareng laki anyama Zainal, teku pimpianku tak ada ya orang sabar. Oke, Zain ini kan perhiasan. Jadi mun laki anyama Zaini, Zainullah, Zainal, nikah pasti sabar. Otabe laki anyama Zahri, anyama Zuhri. Karena Zahdi ini kegembang, jadi mun laki nyamai nikah sabar. Mun trogen tengah nyamai Khalil Yasin. Mau cak promo boleh? Pendong lah. Gitu ti asma nikah. Tak napa asma nikah apa gaul sepenting mana napa kun bagus. Kula anak sepertama kadin tu bini sepertama. Saya ada nyaman nak. Ini nyamai fi 'ishatir radiyah. Panggilna Dea. Jadi panggilannya silahkan gaul yang penting namanya itu tetap baik. Cok saking apa laki kemarin gue nyamai Ato'an Hisaba. Jadi apa iya cak gue boleh yasinnya mana? Karena anak lapah kula pah maki-waki abaki deh. Di anak laki boleh nyamai tabarok. Tangkian dia boleh nyamai munjia. Apa al-mulak deh. Jadi kula mula anak bapak ngela yasin. Anaknya may ad-dukhon waki al-mulak. Jadi mun ngolok gampang kula munjia dan kan surat munjiyat nih kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngalaki di Quran lahir nyamai Rahman daya. Boleh Rohim. Rembi boleh nyamai Malik. Rembi boleh Mustaqim daya. Jadi mun manggil Al-Fatihah do tengkapi anak. Oke, maksudnya kan sini kemakin terkadang banyak
Nyaman nika sampai saya nyaman tak uning nyaman di sini gila. Tak uning. Kan bede siapa nyaman putrana? Oh nika Ririn. Oh Ririn. Nyaman lanceng ah. Marina Pasa. Napa artinya? Tak uning keng polan serembi Marina Pasaan. May Marina Pasa. Keng serembi marin dijedingnya may Marina kemi aja. Mari nikah pada Rabu pas akikoh. Apa-apa mi akikoh. Bersitung hadis dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Kullu maulud setiap nak-anak saya lahiraki. Murtahanun panika eke diaki bi aqiqatihi kalaban aqiqona. Wa fassarahu Ahmad wa ghairuhu bi anna man lam yu'aqqah lam yashfa' li walidayhi yaumal qiyamah. Imam Ahmad ibn Hanbal nafsir hadis kadin tobah adabu mun nak kana kene ni kalau aki kowen bi ring tuana sementara ring tuana mampu pas tak yaki kowen maka kemudian ketika anak ni masuk surga ring tua masuk neraka ring tua ni kebi anak tak ikibe jadi ring anak ni tak bisa nyafaati ke ring tua nah mun bi ring tua anak ni tak yaki kowen ketika ring tua ni mampu para Rabu. Sehingga cepun ulama karena akikah ni kebeni cuma urusan masalah dunia tapi sampai ke akhirat. Anak masuk surga ring tua celaka. Keng mun tak yaki kuen anak tak bisa nolongin. Akikah ni kagula benajunan mun hukum masonat maki sampai tua kau le benajunan epakon kodo ajunan lambat tak yaki kuen. Maka makin kodo dengan catatan mun akikah ni kah disunnahkan. Maksud tidak remah. Lambat ring sepona ajunan mampu cak akikah makin tak ikalako. Jadi anjuran ternyaki kering sepon. Betul semampu ni ke bila? Bekto nifas. Kan mun orang lebih kan nifas lagi. Bede se 40 hari, bede se sekretare, bede se 20 hari. Selama bekto nifas ni kering tua ketika embuk nifas cek sekengah ngobeng nak embi bisa na benten. Bisa keng tak ikalako. Maka meskipun sampai sepo sampean sunat akikah tibi jadi kodo Keng mun ketika nifas ring sepo lakar tak mampu cek melihat embi lakar tak bisa. Berarti lakar gugur mulai diada lakar letak sunat nyaman. Jelas. Pas akikah ni kah? Cek pun kitab deh. Glanun. Cek pun kitab. Cara memasaknya tidak sama dengan masakan-masakan yang lain. Situng. Selangkong saya akikah ni katolang ngecek pebesar. Jadi kalau di ruasan kepi, jadi tolang ngembik ni kecek sampai togel. Tapi punten tak benapa togel tak benapa. Jadi ni cuma masalah afdoliyah. Jadi tak apa-apa. Jadi saya paling gampang ibu titi napa kimun pay kena jadi ngatok tolang ni kata oleh pancur. Jadi kena diwas-ruasan. Jadi tolong ambil ni kejak pancur sekali. Cek togel sekali. Situng. Nomor 2 palapan akikoh kak dinto palapan akikoh kak dinto pada Rabu pakon paring ngimat tu sakoni. Ni kenapa faidahna? Cek pun ulama. Beten saya pakon ambik kak dinto pakon cek diguri ni kata faulan li salamati jasadil maulud. Untuk tafaul mak lenak kanak ni kabi Allah selamat sampai sepuh. Pas kon pasang imat tu palapan mak ledek remak. Mun palapan akikah ni ka pasang imat tu akhlak kanak-kanak ni ka baris bagus. Dadi akhlak ka baris bagus. Ngastete karing tua bahasa na tak kasar. Ni ka pun kitab sagad dinto. Dan kula man tak kalip dapat makin ng bejuin apa hasya tu talibin jimin maki sagad dinto para Rabu. Ni ka cuma masalah afdoliyah. Ta ibri imat tu tak panapa. Akikah ni ka ampun cukup pun. Makilah pah tolang nga ipaancor pun tentak masalah tak panap. Kini ka cuma abas masalah afdoliyah. Pada ben orang mosong mayit ka sa? Orang mosong mayit ni kasi utama napa mayit temangkad ka ada, napa orang nga mangkad ka ada. Orang ka ada, mayit te beda ibudi, napa mayit ada orang nga beda ibudi. Saya paling utama saya kamang. Kula tanya kan tu mun ngatur mayit. Mayit dia makan kada, napa orang yang makan kada? Mayit dia ada, orang yang norok bunte. Ni kanyaman ring mati ngater ring ngudi. Selebih utama ni ka orang yang makan kada, mayit ni kan norok bunte. Si utama, tapi nggak kantu kasalok panapa lo masalah ini cuma masalah afdoliyah. Jadi makai bengkalan pada mayit tidak ada, orang yang norok bunte. Ni kanyaman saya mati ngater saya wodi. Nyelas eko kuburan saya paling utama adu barat napa adu temor. Dubara mun se utama ni ke adep timur adep barat tak napa sampean berarti binisbat mustaqbilal kiblah
Keng yang paling utama neng ibar engkau puran dep temor. Adep temor ko neng ibar engkau puran bani neng temor ko puran dep temor. Neng ibar engkau puran dep temor. Jadi makle napa? Engke wajah makle depan-depan mayit de debara amben ibar dep temor. Mun mayit de debara amben neng temor debara ni kenyaman aber jamaah duhur. Allahumma sholli ala Muhammad. Prabila gak dintoh, maka kelebihan rangkaian selamatan makin, kelebihan tasyakuran makin mantir nikmat dari Allah itambahna. Amin. Kelebihan selamatan makin mantir bi Allah nikmatah. Kelebihan selamatan makin mantir inara gak dintoh sareng Allah Subhanahu wa taala ibadat tina putus selamat dari tunya kantos akhirat. Amin. Apa napa para rabu? Selamatnya nakin sehari kak. Mun tak sehari selamatnya kata oleh. Makanya kulit sering beda pak iman gak diman. Lemak perkara nikah si telok etangkung di Allah si dua nih kalau etangkung. Kau tuh nyari tibi. Si telok etangkung pada rabu. Si telok nih kalau kita nyari orang yang pakuni berdiri. Tak usah Islam. Makai kafir berdiri si telok nih kak. Napa si telok? Situng odi mati ini kayak tangkung Allah. Jadi anak lahir tak lahir ini kasukan Allah. Kulit benah yuran taruh noro. Maka disebut Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta Allah seakebai mate. Mik ngangkui khalaqo. Khalaqo ni kekatan kung Allah tak pada benjaan lah pada rabu. Makana khalaqo. Alladzi khalaqal mauta Allah seakebai mate wal hayata ban Allah seakebai odik mate etangkung Allah. Makana urusan odik ban mate ni kepada rabu tak masuk akal. Terus kadang saya masuk masake sara tak lemate senyanda mati ka ada. Beda kan? Tak masuk akal mati benudi nikah. Mati odik nikah kasokannya Gusti Allah. Tanggung bi Gusti. Geluan mati apa geluan odik? Odik gelu apa mati gelu? Odik gelu. Mun tak mati dah remu. Manusia ni kegeluan mati dan apa geluan odik? Geluan mati. Jadi Allah sadabu alladzi khalaqal mauta. Mauta ka ada. Wal hayata baru odik. Tidak ada mah. Mari mate, odi, mari odi, mate boleh, mun mari mate, odi boleh. Bermata apa caci Allah saja bumian. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Dak remah sampian tak iman, maki kafirah. Wa kuntum amwata lambak sampian dak ada eng mate. Fa ahyakum bi Allah pas paudi mate pak bulan dak. Mate ka ada baru sampun pak bulan pas aduh aku liek kanan lek. Aku liek kacer. Aku liek baba. Mak peji mate pak hodi sampai makin hodi summa ngakui summa mari mun summa niku berarti jarang ngabit summa yumitukum kulaku pai pamate boleh masuk belum kopur summa yuhyikum kemudian epaudi boleh salah starena kiamat itu mate odi manusia summa ilaihi turjaun pas tak mate boleh sampai swarga utawa sampai neraka termasuk swarga kabeh. Amin Allahumma. Mate odi ni kaya tanggung Allah. Nomor 2 napa saya tanggung? Rizki tanggung. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ngakui khalaqo boleh ni ka. Mangakui khalaqo. Rizki ni kay tanggung Allah. Mangkana mon bi Allah ni kay ipareng na tak ko cocok ben lako. Banyak orang lako na sarah. Pesena sa koni. Beda orang lako na demang, pesena banyak. Acual abereng pasar. Saya acual pada bakso, saya acualan arampak. Pesena tak kira pada. Ema temor acual bakso bisa beli sepeda, ema ber acual bakso sepeda na nangkin jual. Kemet bendal mo dalam. Mata pada rizki na lain para rabu. Tak bisa. Mun Allah kadung ngapare nga. Maka so tak masuk akal loh. Oleh. Kula teman katamu yang di Bondowoso. Depak kecompok lo tapang nginep para rabu. Depak kecompok ni nginep. Kilak ko tanya aki. Parlo napa sampean masang jadwal. Punten kiai. Parlo napa? Dan kula nyat tasakuran kato. Tasakuran dek remah. Kula di bering nyat muka atoko kiai. Keng tempat si tepak ingat di mata oning. Acual napa saya rapat. Jadi dan kula kiai bingung. Dalam keberadaan bingung dan kula pah amimpe. Ilm mimpe pah irabui ajunan lelele titi apsa. Apa engkolak na? Masuk gelem tedu ngawreng gorong. Lah ilm tedu ngambian ilm mimpe pah beri petunjuk nikah tanah si kon bangun.
Neka sa epa kon jual, neka sa epa kon enom. Kalako bi gula kiai, alhamdulillah pah sukses kiai makin pah hasil. Bi Allah dan gula sukses. Maka nak kanto niat tasakuran pah makluar amplop kak pah romore culuak kini kata tasakuran gula. Gula je tak asa rumah, sejak benih gula semale pah romora beri pese. Tolak bi gula. Punten daya gula. Tolak. Polan gula tak ndok pah paksa cet kaki kelemesak deh kak. Polan orang ni maksa. Gula nengen kini. Lah. Pemun orang maksa gula maksakan takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Takut pah pada kasar takut gula pah cekelek pah gula. Apa tak apa bahaya pah gula pah cekelek pah rekam ben HP deh kan. Bisa bahaya kan? Jadi loh, tuan rumah yang baik itu adalah tuan rumah yang mengalah kepada tamu karena tamu adalah raja kan deh. Bengak makin gula cak dengan ad-dhaif kal mayyit, tamu ini kepada ben mayyit. Keng cak bendem alergi gula. Baik kau berakir kira. Allahumma sholli ala Muhammad. Tamu ini kamu mulai pada Rabu gula nulis doa. Terbanyak ada mimpi ya Allah cangkul. Jadi mula gadung rizki di Bondowoso itara. Kita bisa rizki ni kayak tangkung bi Guste. Oh di tangkung rizki tangkung. Senomor telok cudu ni kayak tangkung pada Rabu. Manusia ni mula gadung cudu mak kita inagrena jadi mun benih cudu mak apa kalian 4 tahun burung. Tapi apa kalian 4 tahun saya detik mun benih cudu gagal. Aber rempukan le semalam langsung ipa kabin. Kening tangkep bi kelebuna. Kan banyak kejadian sini kan? Maka cucu ni kebek sok tak masuk akal doa. Teku makai kan tuku tak banyak. 100 kilo baju laki sisa biasa ala laki pak kali. Beda. Kan tak masuk akal ni kan. Sisa biasa ala laki pak kali beda. 100 kilo baju laki beda. Minta anu merah gula. Gula ku mengoncang gula ni kecak berkitar ni kan. Hah? Oh nih kan? Oh andi nomor teman. Allahumma sholli ala Muhammad. Tangkung setelok ni tangkung tak Islam tapi diberi setelok ni. Keng beda dua barang ni kamu tak jadi TV tak diberi ya Allah. Situng ilmu ni kalau bisa kak. Mangkana mun tak ajar gelenun mi anang ring tani gelenun putra na ustad. Putra na kiai mun tak ngaji tak kira di ilmu. Beng sepono kiai rajo, selala kiai rajo pakai lempo kan rajo 2 kali nyaman. Kayak nganang tak ngaji tak kira oning lo bisa. Al ilmu bit ta'allum la bin nasab, ilmu ni ka kutu ajar benih kalaban etoronaki. Ada ilmu etoronaki. Si etoronaki ni kah mengi. Mun mengi etoronaki tak kinajar. Pala bapang hik dia. Tekku anang hok dia. Tak bisa. Tung ilmu nikah lo tangkung pada Rabu. Si nomor 2, nah apa sih lo tangkung? Selamat lo tangkung. Mangkana cudu rizki odi ni kami kering kape diberi. Napa boleh setoat? Maka saya maksiat diberi ya Allah. King mun selamat ni kata diberi pada Rabu. Mun makin pecri makin netok ya akhirat tak kira selamat. Selamat ni kutu sehari. Mangkana makin anyun selamat selamatin mak le selamat. Selamat ni kutu usaha kan. Lo bisa tak jamin selamat ni. Selamat ni kata bagi cuma-cuma, kau tu beda perjuangan, pada ben ilmu, tak tangkung selamat. Gelenun, napa boleh karo anya makhulil yasin, lah anya mah selamat. Nyaman selamat. Hari kan ibu na labung selamat, bapang mang selamat, bini selamat, anang selamat, karena kelompok selamat juga. Maki kelompok selamat mun tak abajang poton mat. Kemana nomor HP ni ibu? Jadi makin nikah pada Rabu amat selamat nikah dalam rangka anyo onaki selamat. Kalau berusaha ketika itu insya Allah di Allah bakal lihat ini bakal teti selamat. Amin Allahumma. Demikian sekilas info saya.
Saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Gitu. Kita lanjut setelah pesan-pesan. Segak ditok, sana sambil kerja tidak manfaat lagi. Seorang menteri Allah lancang umur, menteri Allah pada teka hajat, teribaringi sehat jasmani rohani, menteri ibaringi kempang rizki, sehadir menteri ki ibadah Pak Aziaro ke Mekah Madinah, benih karoda Pak menteri haji, kula merida Pak yang tak haji di bareng. Makanya makin deh banyak orang datang di Mekah, biar montar ke datang di Mekah ni kami minta doa, cek minta kodung, minta doa dia datang di Mekah ni kemanti tua. Bahkan jeng Nabi ada buma uzam-zam 5 syuribalah, aing zam-zam ni ketergantung niat taban sacana orang senginum. Jadi mun beli aing zam-zam cek korde aniat keluh. Ya Allah kalaban barokan aing zam-zam pada Pak Aki ke Mekah Madinah. Sani kapah enom, katekah ma uzam-zam 5 syuribalah. Aing zam-zam ni ketergantung niat orang senginum. Pah nyampi tereng kombong, jang sapra kana kok belum boleh minum aing zam-zam aniat mi tak tekah. Benih hadis salah, aing zam-zam campuran juga. Ya mata campur aja makin jatan yang 5 liter kak. Anda pak denak senyanda dutisa. Ya itu tak kalau medru. Ya saya pun sanyo deh. Apa nak boleh nama orang, makin nama sapi cokok. Terdapat kapi ke Mekah Madinah. Segak dito. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bi sababihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sawwirha suratan hasanatan jamilatan wa thabbit qalbaha imanan bika wa bi rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alha salimatan fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alha sa'idatan fid dunya wal akhirah wa la taj'alha ghaibatan wa kadhibatan wa khiyanatan wa taqabbal du'ana kama taqabbalta du'a nabika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alha ay inara faizatul ummah. Allahumma ij'alha syahidatan wa mubarakatan wa alimatan wa hafidatan li kalamikal maknun wa kitabikal mahfud. Allahumma tawwil umraha wa sahih jasadaha wa afsah lisanaha li qiraatil qur'ani wal hadith. Allahumma ij'alha sabaratan minal marad wal intiqami wal atash ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.